Jotonono lamsogo TMB News and Entertainment Channel ni tabukni besebo borok chukjaya janija bohok bahike palainai ri kangsa bahike painai berma sommoso mairum bahike painai abono tui khangariyak sungui wansukmang no din sal hor sapta mas laithangma rokse tongo শুক্রবারনি সাল হংকেন आं स्पेशल कोनो जागायाव थाङै borok rok bai malainani borokni khani kokno khonanani ang saitogo kebo no ang kogrei phaijak tongo obosoi phainai শুক্রবারো noni bagoi je mansak kisasek pano samung rwphaide mano ang saitoknai belai khatung khajani bisingti khayui borok lamsoknani kok sao phia tini ani yagobo short norokbo oboti kahai kogrokno khonanani bagoi norokno sujugri tongo je mansakor tui chaitogo tiprasa lukurok hasuk khuriwo tongnai rok je jagao lama kwrui nok huk kisik misik tui kwrui current kwrui swrwngjaknai rwngnog rok kwrui tongbo teacher rok thangya a jagani mai khopchachakhai phaichachakhai tei phaisa machaya aboti lukurok tongo bai ke aji nung bolongo bol phalai masago moi rutuoi ma phalo bazar halai u bol rok manago nini busarok pora pori baisa pora krei salo phati busung norok mai chalaija salo phaisa rok masa bongni bagoi belekino khakhamo TMB channel je dinisimi khuloka jaga jagao thangnani chaitoka nukha oboti kahai dosarok aboti rokno nukha hingke khao tongmaya je yago tongmani ruprubui kai phainan musungo phia jora khai angbo thangte lama kolok thangte khai thogrok pai thango dana nango masawo jorao masaya jorao khayei haikeno parang phayo o borok rokni kopal swlaijak no swlainakai sabo swlainai bufuru swlaijak no wansukte no hasuk bormora longtrai 18 mora parangni thango phia khakhamani ko poketo belai kom scooty ni thok dana se phana phating tongkha tini khai YouTube ni rang to norok saimano je saimanna YouTube changnai rok to saimanna 21 tarik ni hoite 26 tarik ni bisingo YouTube ni revenue haborang hingke abono thangnai ni live telecast to je borok rok support khaika yes norok support khaika kintu yes you are right I support you hima baida o takuk jong bukuk jong ni bogo mai pungno abai tu punglak blena aboro norok no koina musungo tini norok abono judi man khangkai 8974 868093 8974868093 o number o kisa obo ani GPay number o jaga 10 taka 20 taka 50 taka je manmani khai kisa subai roja baigradi belekino khakamo ao norok to support khaika thik no kebono subana nango
hoda do phano mothang tum na ke jotoni no subasu nango kintu sukjaya ble angbo onek kosto khai choli tongo kintu tongmaya je tongmani abono rupori kai phaina musungo khoroksa tai bwsarok tongo adino mai masaya ang je last thangpru borno marum septamsuk sebrusik pano bahike paire nai obo wana oi tongkhang tabo kintu kogri khai phaijak je mansak jorti gam sarok pano kangsa kani sigri jamano chesta khai tongo kintu ongkhonani sikang yak buksa khai bahai ongkhonani obubuk wanai tongkhang tabo kintu thangyabo tongmanglak at least noni bagai tini maya phano khana pano soni pano rephainya hinile borong no kisa sik sai kamunani bo nangnai thangyabo tongmanglak aboti obostha rang puisa krini bagai bongni keboni PRT hiro khaimeya ST certificate khaimeya ngi tongo ration card suduse keboni gri tamui khaimeya sa no ration card suduno hni singkangke office thango tiniya khana khaijago sing kintu bolongo thangai muya kongsa phaikese kongsa khai rung khaise khuk kaise phal kaise sini bogo sing mai kolni chanani sing boro sal brum thangai office lai sui sini kagos potro no khaimanai nei salayo boro belake dukho nango engke habono je representative tongnai kami amsani borok sinai nungna rok ba tamni bage asuk borok no khel khaime yang tongka habono ground report ground to boni gana o thangi busakangke je feel phayo abo dukho nangna sara kon line free kinu dukho to nango dukho nangma singmi to bong bohogo mai pungya ble mai kolni jotono sawi nangai kisa tongna musung le borom manai thok thogya rang puisa ganang rok to borok to thok thogya basilayo kintu boroni nogo thok thogya basinani kono subida korei je mano abono chanase masimaya ngi tongo borok ngai tabuk haino hai akon kok sana klayo 21 tarik ko phayako 26 tarik ko phayako ani YouTube ni rangbo habiako ngai taw yago khai thok dakhan sipai ni pala aisi obostha ang tongka obongkha condition engke thangnai salo ang je live khaimao nor jotono nai lekha nai jani je ja comment khaika support khaika kaham samungno kintu samung kaham khainani thangtanibo je thangmani je kok ajagao khorsa khuruksu comment to siya kintu ang khnaka kebo belekheno aborokno mane tam hnai hojomung ye kahai aptirok ang kok samorok khnaka naidi takhuk jong bohusong tangi masa o hasaka o asai phaikangke sing salsa o hasaka no yakari ma thangnai kintu o hasakani jottoni se dharma kotor je dharma kotor awak dharma no na ang kotor hni wansugo ang jeta buji mani engke abono wansugui thangka hangkeno phayo angle tini maikol ni sawoi kaham kurangkai tongo kintu ang kahai borok o sungsara kobangmano tongo sukjaya borok ni sukya karon aw kebo gorib judi engkangkai bo gorib ni bagino bo gorib ungu hnei sing ma porikha boyo hengkai bo gorib ungmani karon bo tongta kridiba tongna kalayo
যে কোনো borok gorib ungmani karon bo gorib ni bagi se gorib ungu hnei sinai nungna rok sabo kintu bo gorib ungma bo karon tongta je kogrok khana kahangkai ang to ani bagi banchina nangnai no ani bagi ang banchi phano ano kari o sungsaro taite bo borok tongo bongni bagi bo ma banchinai bongni bagi bo ma banchinai abti khaye no faite faite thangte jora kaisa chakri mankha panchayat secretary a panchayat secretary khaipro aske rang shot aboni bagi no graduate teacher ni bagi bo afro teacher recruitment ungui tongma ke a jagao apply khaire male graduate teacher ni appointment offer phaire kha ke aro thangai join male tabukai 10,300 test ni jengjalo kalaijak chakri bo korei income bo korei kichu korei othoso je gyan borok no hamjaknani borok no khairungnani borok no maya nangnani kebo dukho kosto nangui tongkhangkai bini gana bwsanani a gyan khai tongrogui thangka tabu kebo no maya nangna hingkai to sudu bukhuk bai bwkhabai simi maya nangai wngya borok ni je suk ya je samungo sugri rinani a bepar hingkai no phaisok paike rang puisa ni kok hingkai o rang puisa to korei hingkai aboni bagui no tongte tam khaiman ang to banchina nangnai no ang to banchina nangnai no hingkai ang banchiman logi kebo judi tong khangkai sugya saya belekhen no kosto ni bisingtui din sal hor thanglai tonglai jago parung tonglai jago boroni bagi bo gana bwsanai ke tam khaya nangnai naigena YouTube kaisa khulugui abo khorang ni hapar hnei puilao kholoka khorang ni hapar nasik mung obono bahaike krisa borok ni sukje nukhungni borok no chubawiman a chubamung kok biti no nahari no a khorang ni hapar bumgui YouTube channel khulungma bo monetization complete kha monetization criteria complete kha emonki revenue source habui tongkha jora hamiani jora chongprong buduk so huntei hingkai research khaina rok rang shot kha kai bobai tongi ma tongi kha hingkai abro jiu number by a YouTube channel khulugjak hingkai abono salsa ang password reset khainen thangtani o hingkai no tamungkha a jiu je sim tongmani research khaijage ngai jiu sim date ngi thangka abo thui thangka hingkai jiu ni system abti no 3 mas jorati lagatar nang research khaya hingkai a sim thui thango abti khai a password no reset khaini thangtani hingkai no a channel no ang khuluk mali ang thaka tamni mali OTP phayo OTP nangkhangkai no aje sim abono taise revive khaisi malia office thangka tai customer care rogo jiu ni customer care rogo call khaika boni ya gulo phano a sim no mothangi si malia ngi thangkangkai a channel asu 5,000 kai subscriber tongjak ase views kaham tongjak abo sesang thaka hingkai abdi khai no o TMB News and Entertainment channel bo phaika phaimang tabuk motamuti 54 point kisa above thangai obo subscriber wngkha hingkai obo 2022 ni 6 tarik June no o channel khulukjakmani tabuk 54,833 subscriber wngkha hingkai o 54,833 subscriber je o channel o busuk income maso belai kom ungu hingkai kono somoyo nainin thangka hingkai je news content product khainani bagi je khoros wngmani abo se kulugya ungu haipano bukhao shanti mano ke bono judi chugya rokno chukjaya rokno lep sapui sapano kabui phaiman khangkai bini ganao bwsawi bono kisa kok kaham sawi khabu sari kai phaiman khangkai o hasakao asai phaikangkai je kosto borok mani tongmani boni khau khasangma riman khangkai belai bukhao tongthongma mano aboni bagino o YouTube channel no bo chalogui ma tongo
hingke tabuk phano je nai simi tongo support simi khayo hini khai tongo hingke kintu subscribe bo khainaya subscribe khainani to rang nangya blena subscribe khainani rang nangya hingke a subscribe kisa khainadi norok abuti khai kisa support khaidi tinitei jorao o YouTube channel ni tinitei jora tabuk sak jora o YouTube channel ni khuluk jakmani nasikmung no ongkha kebo juri chugya tongkhai bini gana bwsanani kebo kha khamui tongkhai bono kha kaham tai positive thinking wansukmung ruwi bono logiri tongani obono o channel ni naharmung abono norno koijao thangnai je live telecast khaipro norok je support khaika kebo sawo logi nini logi wo tongoi nini kokno khnawoi masi ma kapsiwo abdirok sawo au ma kapna nini kok ang je borok ni bagai kabui tongo nor tamnge ani bagai kabi angnai angke hamida kam khai tong angke hamia kok da sai tong abono je borokno chubana nangnai phia akong nokok nongni thani ang bari sanani musungo je phuru je borokno chubakha nini thani je chukmani aptikheno chubadi a chuba mungno tase kifili mana bagai norok ta chuba baidi hingkai bini thani nung judi mannani kisa asawoi judi chubakha hingkai nung je somoyo nung nango bono sannani nango sani maya hingkai khao dukho nangnai kebo khao dukho tai ta nangthu ang kahai angke wansuka au ang jehetu keboni bagai kaham wansugui tongba kebono ang subanani chesta khaiba ang bom manani musungkha am manani musung khani wono ani sakiri tumung tong khangkai ang opsuk jora teikhai tabuk jalabo nangla khamo ani nok pai thangkamo অন্তত পক্ষে গোয়াল নক কাহিকানো মুসুক থুমানি কাহিপানো কাইসা আনি নিজেনি নক খামো তাবুক আ নক বো পাইয়া হংকে যে সরঙ্গি ফাইকা যে জ্ঞান মানি ফাইকা বরকনো হামজাগনানি বরকনি দুঃখ কষ্ট লগি তংনানি চুক জায়া নুখুঙ্গো কিসা সুগ্রিদা রিবানো আওয়ান সুমং আবখাই তংরগি থাঙ্কা আনি পার্সোনাল কাই বেলেখেনো ডাউনো কালাই থাঙ্কা আবো বাই কিন্তু আং কোনো খাথিয়া abo bai kuno ang tamo hnai bukhao dukho nangya kintu ang siwi tongo o borok rok belekhino tabu kosto kalaijak o borok rok belekhino tabu sugya othoso aboti saiman tokti phano ang borokno subai maya ung tongmani o jorao hingkai ang belekhino dukho nango tambagai o sungsaro ang masai phaika siakai siano tongkai chakhamo he aboni bagai tabu sititei angke bono kisasek musung phano chubaibo maya abti khayei ma tongjao hingke abono je o jagao thangnai je live telecast je norok comment khaimani aboni bisingo ang belekheno tam hnai okongno belekheno nangjago phia aboni bagino ang jesapano dukho mani tongko jesapano kosto mani tongtho ang uslo glak ani samungna ang khai thangnai manob dharma jeta bangla be hemani hingke o jagao ang koyekta comment rokno je comment rok belekheno important indeed bastop a kok rokno a comment rokno ang kisa norno porinani musungo nongni bwskango khoroksa borok sekya don't worry Mr. Bidison mind your business he পরোপকার করতে গেলে বিপদ আছে তাকুকজং বুকুকজং দশালা অকক কুবিদাংনা কলাই প্রতিদানে ফিরে পাওয়ার আশা রাখলে বিপদ আছে কেবনো রিপে খেংকাই আবনো ফিরগৈ মান্নানি আশা খাইকাই আবুবো বিপদ টঙ্গনি সাও তাই প্রশংসা পাওয়ার আশা রাখলে পরোপকার গেলেও বিপদ আছে হ্যাঁ প্রশংসা মানে অ্যাডমায়ার প্রশংসা প্রেস ইংলিশ বাকে প্রেস শুনো কে প্রশংসা মান্নানি আশাওই কে বনো উপকার খাইকেংকে আবুবো বিপদ হনি হিনো আং নরনো সানাই তিনিনি সিমি আং সোমাইতাংখা আং সোমাইতাङो কে বনো যদি উপকার খাইनो थांतानि बिनि उल्टा बिनि बागै आं किसु मानानि मुसुंया आं ते मुसुंलिया तावनि हेबाले
abo mana musung khangkeno ani bukhao osanti phainai aboni baino takhusong buhusong je nai tongnai tabusu jora 142 jona nai tongo tai like rijak 48 jona borok nobo ang koinani musungo o tabukni live telecast ni bisingti khai ke bono উপকার খাইনা থাকা হাঙ্কাই আবো আ উপকার খাইমানি বাগৈ নং কিফিলি মানানি তাম মুসুংনি অকক বেলাইখেন বখিরি অবনা আং পুইটো খায়ো 100% আং অকংনো পুইটো খায়ো ভিয়া অব সাবজানি সৈকা অ জায়গাতো শুধু বিনি অ্যাকাউন্ট সিমিসে সক পাইছিও আবনি বাগৈ তাখুক ডাংখা বুকুক ডাংখা অব সাইমালিয়া হাঙ্কাই আবনো কমেন্ট খাইকে হাঙ্কাই তুমুং মিস্টার বিডিসন nei ano sinisi tongo hungkai boto obosoi na ano sinikana hungkai boano kisa porichoy ri khaibo belai khano sakhabo kintu angnor no koinai comment khaike hungkai norok sabo kisa comment khaiman niyagulo ang oboti phonase nei kisa ri khangkai ang belai khano khao khasangma mannai norok aro logiri tongo kopino bukhabo logiri tongo huijak jagaiya nuk jagai no norok logiri tongo nei ang wan sunai tai bumung baksa rokai khujaknani musungya comment phaika hangkai borok comment rok tamhonai comment rogo bong bumung khujak hangkai lasima isa kaheng jago kintu nang kubui khaino o kok rok no support khai tongkangkai lasinani kirinani kichu kurei tamni himale arsai phuru asai phaika langta thangprubo nangma thangnai langta mung sapano tlangmanglang nini mung kahamno jodi o sungsar khana kangkai o nini mung kaham si tongrogi thangnai nini sabung nini wansumung kaham nini khakamani kaham ni bagai nini bumung thiyang thangnai nung thui thangpano abun bagini bumung sajaknani takiri dino bumung ang oboti hinise comment khaide ang phona debroma hni comment khaide logioi tongde TMB News and Entertainment channel by o obagyasa bidison debroma no judi support khai to kake nor takiri talasidi ahino se sen jotton birmano kalaijak mokoli mukti yoro sorry ase kok sabrum burum no mokoli mukti yorma rokbo sayana kahima tongo obo kaisa tamjani kahai naithogya kahai engo kintu tongni maya obukhani jala oro tongtute asukte no ang aborok rok no muito mari tongo tabo je borok rok aro nasing tongkana tini phainai o takhuk kisa single singno samung nung phainai hanai je borok rok no ang kogrei kai phajak tini শুক্রবার gaino ang je suge kami je tongmani borok bai malai jani chesta khayo ge oborok abose yagole kintu belekheno rang kom thogni dam suruse kati kayate thog dak heno pai thangnai gang borno tamuri nei abono belekheno wana ma singsangi tongo man khangke abono norok je online payment khaimane rok 10 টাকা 20 টাকা খাইপানো no गोबां साइया आबरक गोबां नांगिया बरक no marum sersa serni damri man khangkeno borok khusi adino din par ungdrok norok obdikhen sai tonglaga do hanai kai phai borno khasangma rui kai phai mano borni langbawo pran bongni pholawo pran kai phai mano e abte okay abono jodi man khangke norok kisa gp khai man khangke chao gp number 8974868093 tewese sao 8974868093 obo ani whatsapp number bo okay norok whatsapp number tikhebo comment khaimano chat khaimano tai call bo khaimano call khaimano confirm khainan bage tumung norok payment ro khai tong khangkai je takho bukhuk chong sini borok munusurok sini tiprasarok je sukje nukhe at least sing sini tiprasar ni bage no mawan sugo tamni male boi kubon hoda dofani bage borok tongo he kin bage to tongna nangnai bile na
gori hini saya gobang mano tongo o Tripura hasto gobang mano sukje nukhorno chugri tornai tongo borok no bo ang belekino paiplaya hambai khaka hambaya poro botarok isorok borok no chubathung borok no bless khaitu god rok bo borok no bo ang belekino khaka hamte hambai maya poro engke ani mokolobo kalai tongo engke ang mo chuba na musungo engke kintu bukha tongkhono yaksugya hini kaisa kok tongmani o bono nai thangka engke abono norok chuk khangke norok chuba khangke norok ano chuba khe ang borok no chuba nai ar je system o norok bo logi tongba khangke belekino chao a kok sang norok no san nango kun nanya norok rime phan tongni to phano comment hamya ta khaijade abo sikok kebono nang subana hangkai buni suba su mani da norok subanani abo tei khorosa tongo kintu brain nosto hini mai no borok brain nosto ya borok no bo totally borok nije no sing hamya bo hini maya borok a poribeso si toro hangkai borok abo tei no tong khata abose maya tam no hin doya tam no hin khairung ma tam no hin hamjang ma tam no hin borno chung busuk phurungi man khaba chung phurungi maya ko jotono chesta ma khainai o jinis rong no chung borongni buskango borongni thani tlang thanani bagai abori bagai no norni buskango ang asum kok sanani chesta ma khayo ge phaide haino hai o comment bukhago thanglene belai nangmani kok sakadara nang mo hai kok rokno khonakai dukhi nango acha obono ang optikhi sanani musungo belai nangmani kok to sakani sao kintu obo hai kok rokno khonakangke bo dukhi se nangpo tangi dukho nangnani kono kok krei nini thaneo tumung kisasuk pano borokna hamjangnani musungmani tongkhangkai nang logiwo tongdi support khaidi o comment ni o je statement ni bagai nang support khai comment khaidi I support asu jora kesari dukho nangnan kon kok krei ang kebono dukho phnangna bagai o kok sai tongya kebono khao jalarnan bagai ang o kok sai tongya nang bo hamtu bobo hamtu jeng jotono hamnai o kok video se norni thaniwo ang o kok rongno tui phai tongo tai live telecast ang kok sai tongo dukhota nangde please dukho nangnai jat tumungno ungjagai tongkhangke norok ani kokno tasta khanadi tasta naidi TMB channel ni unsubscribe kai thangdi tumung norok dukho nang tongkai mo ang dukho nangnani kok saya norok o kok bai o kok khnaoi nini ganani kebono juri kebo maya nangjangnai kebo khairung mai saja kebo sukjaya tongkhangke borokno chubanani o kok se TMB News and Entertainment sao ang Bidison de Burma okay kebo khai sao belaino dukho nangkha dara angmo kopalo kalaijak salsa kubui kok saka acha tamo saka ba kopalo nini tamo kalaikha oboti khai takhuk dangkha bukhuk dangkha comment khainani kono nangya ang tamo saka ang saka seng je manti khai borok rongno chubana nangnai je manti khai borokni logi tonga nangnai o kok sao kebo dukho ta nangdi kebo dukho nangnani bagai ang o kok saya aboni bagai no dukho ta nangba jadi please just support khaidi jeng positive mind positive thinking tui buskang agungna nangnai nang jemon babe khai kahamkai tongmankha tabuk sak jora tini sak jora abudi khaino kebono kahamkai tongui thangnani phurungnani gyan rnani wansumung kaham rnani obono se TMB News and Entertainment channel sanani chesta khayo awon bagino kebo dukho ta nangdi nini dukho nangmani kokno kebono phurungnani kono dorkar kre nang tamo khaiman keboni bagai obose nang sari kintu au ang dukho nangai tangi makap ang kebono rena musung tongkha othoso ang sugya ngi tongkha apurse ani mokoli mukti yoro apurse ang kebono kisasuk norok chuda chukbai ani yakti phano ruoi borno ruwano a je sanmung rok a subasurok sano ang bagai dukho ta nanglai jadi takhukchong bukhukchong seng
केबोनि लगियाव तंनासि नांनाय जों नों आंबो जतनो अहासाखा आसै फैके जों सालसा थैनायनि नांनाय ओंखाय थैनायनि सिगां आखन कं मासाव जों थैनायनि सिगां एमन सामुंनो खायमा खालामनाय एमन वान सुकमुंनो बरकनो खालाम थाङा नांनाय एमन सिस्टेमनो जों बरकनो फोरोंङि खालामना नांनाय जाहाथे खायि जों ताबुसु जरा जे मानति खायि काहामखाय तंसाक बयबो तंनाय नांनाय अ कगनो सि सानाय नायो हायनो हाय पाइथागो तिनि प्रत्येक शनिबार हंखायनो शुक्रबार हंखायनो आं अंखरो गामि आमसाय हासो गामि आमसायो तंनाय लुकरक बाय मालायनि निसायतगो बरनि दुख दशा बिपद आपद दै कष्ट मानि तंलाय मा साइदा मा तं मा नंगेदा मा तं आबरक बाय थाङै मालायनि चेष्टा खायो हंखाय आबंखा तिनि शुक्रबार हायनो हाय मासावो जे सुकनाय रक किसा प्लिज सुबाजादि नरनो आं सासिंगो साका जीपे नम्बर 8974868093 ओके अबनति ताई तामो सानाय केबो बेलेखेनो नांगमानि कग्रक सावो किन्तु आं अबनो बारे बारे कयनाय ओ जे तेनिनि लाइव टेलिकास्ट नुगुई केबो हामियाता वानसुक बायदि काहामनो वानसुक दि नरक जस्ट लगी तंदी टीएमबी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल बाय आबो सुचे नरनो सानाय नायो आबोनि बागैनो ताखुकजों बुखुकजों नरक जे चुक्ति खायै नरनि गाना गिनि आनो रना नांगया तुमुं तंग तंखांखाय नंनि गाना गिनि केबो जे सुगिया तंनाय जे बेलेखेनो बियालो कलायजाक बेलेखेनो जोंजालो कलायजाक जे मानति खायै भंनि लगियाव तंनानि अ ककसे आं सानाय नायो हायके सुबासु नायदि ताखुकजों बुखुकजों नरनो आं अ कक थाइसा गुबैखायनो मा सासिनाय जों सुबासु त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सारक बुसुक तं द रमुनियो नाखा 15 लाख जुदि केबो खरकसा बेलेखेनो बिपदो कलाय तंखा बेलेखेनो जोंजालो कलाय तंखांखाय जनक खकसा खायै सुबासु खायकेसे 15 लाख रां फाय तंलासा हंखाय केबोनो जुदि बुखा तंखांखाय बिनि थानि हामजाकनानि रोंमानि तंखांखाय बिनि थानि माया रोमानि रोंमुं तंखांखाय केबोनो खायरुमुं तंखांखाय 1 टाका रांबोदा करै 1 टाका रांबोदा करै हंखाय 1 टाका रां फानो करै हनै जुदि केबो साखांखाय आबोखाय ताङै करिसा नों आबोनि कगया फंगो थाङै दे नायखासा 1 टाका रां फानो ताङैनि याव करै इंनाय ताबुक अ जागासे जों मा फायलायसेनाय 1 टाका रां फानो निया ताङै करै इंनानि ककलाय नों बरक मुनिसु उनखा अ जीव जगतनि जत्तनिसे श्रेष्ठ प्राणी जो बेस्ट लाइफ ह्यूमन बीइंग का बेस्ट प्राणी अ जीव जगतनि हंखाय अ जीव जगतनि जुदि बेस्ट जत्तनिसै उन्नत प्राणी जुदि बरक मुनिसु तंखांखाय नोंबो बरक मुनिसु तंखांखाय नों तामुङै 1 टाका फानो इनकाम खायमेया बाहायके माया अंनाय साबो इनकाम खायमेया नरनो ताबो अब क्लियर के मा साचिनाय केबो दुखता नांदे अबना पॉजिटिवली नाहादे केबो जुदि इनकाम आं ताबो खायमेयाखो हंगे अब साबो सायमाना कलायबा सायदेमान जे बरक ताबुकबो बुमा बुफानि इनकामनि ऊपर चली तंगो बुमा बुफानि इनकाम सावै तंखो अब साबो सायदेमान जे बरक वानसुकना रोंयाखो जे बरक निजे डेभलप नानि बागै वानसुकना रोंयाखो आ बरक रकसे इनकाम खायमेया उंगो ओके ताबुक साबो इनकाम खायमेया अंनाय आबो 18 बছর हंखायनो त्रिपुरा हास्तेनो खबै सारा भारत प्राप्त बयस्क मैच्योर एज एबा बयस हनि हिनजागो 18 बছর ओंखा हंखाय तामो डिउटी पालन खाया नां साइदेमान नर आबो तुमुं साइमाया खुंखाय आं नरनो किसा अब एनालाइसिस खाय खनारवानो किसा एक्सप्लेन खायानो 18 बছর काका हंखायनो निनि भोटनि अधिकार नों मानो 18 बছর काका हंखायनो जों बेबाक अ दुनियानो कम से कम बिनि गामि आमसायनले ब गुरिवै नायनानि आबो बिनि फान फायो
ओंखाय नों ताबुक 18 बছर जुदि वान ओङै दंखा ओंखाय नों जे माइ कलसा साइ दंमानि माइ कलसा साइ दंमानि अ माइ बर'नि फाइका आबो वान सुंनानि बागै निनि डिउटि करि दिबा निनि डिउटि दङो नों माइ कलसा जुदि साइ दंमानि अ माइ कलसा बुखुगो हाबनानि सिगां माइ बुखुगो हाबनानि सिगां माइ कलसा बाहायके प्रडाक्ट ओं नों आबो किसाफोनो वान सुंनानि रोंलिया हायदा नों आबो किसाफोनो वान सुंना रोङिया ओंखाय जे अ हासाकानि प्राणीनि बिसिङाव प्राण जतनिसे बेस्ट प्राण जतनिसे मूल्यबान प्राण इम्पर्टेन्ट प्राण जुदि बरक मुनि सुं दंखांखाय नोंबो बरक ओंखांखाय नों आबो ताम प्रमाण खाया नायसा बरक मुनि सुङै फायै आबो जे बरक मुनि सुनो जतनिसे बेस्ट प्राणी होनि जे उन्नत प्राणी होनि होनमानि आबोनो नों टाटाल दा होनि सानानि नाय खोनादि न आं अकक मा सासिनाय ताबु बुखुगो माइकल सा हाबबायनानि सिगां आबो तामु ओङै दं आबो हय तामनाय रमबाय रोसामबाय सुगजागो ओंयाखायबा राइस मिलाव थाङै माइरमनाव प्रडाक्ट खायजागो राइस मिलाव फायनायनि सिगां माइ ओङै दङ बुकुर गोनां माइ बुकुर गोनां ओंनानि सिगां बजागा थांसायदोंमोन नागनानि नांगौ नागनानि सिगां बर'नि फायसायदोंमोन आबो खेत ओंयाखायबा हुक आबोनि फायो हुगो माइ थायनायनि सिगां ताम खायसायदोंमोन आबोनि सिगां रानानि सिगां ताम खाया नांनाय बर' जाय खायना नांनाय माने न गायना नांनाय तांना नांनाय बरना नांनाय आबदि खायो ओंखाय आहाय कैसे जे कैसे माइरम बकल प्रडाक्ट होंके जे माइ जाखायनो जों बुवा बुफानि साखावो बुवा बुफानि खस्थ खायमानो इनकाम खायमानो सिबि माइसे तंखायनो दा नाय सालचानि बुवा बुफा अ हा याकारि थांबुरखाय नों तामुं सिनैसा आफ्रु तामुं नाय नों आफ्रु नों माइसे दा थैनाय नाकि माइसेयाव दा बानचिनाय ओंखाय ताबुक निनि बुवा बुफा तंसं जारतै निनि बुवा बुफा इनकाम खायका आबोनो नरक साखा निनि बुवा बुफा करि हिंखाय नों आफ्रु निनि बुवा बुफानि इनकाम से करि खायखाय नों माइसे दा थैनाय निनि सिद्धांत ताबुक ननो बिचारियाफोर रखा ओंखाय तुमुं न निनि बुमा बुफा नि इनकाम नि ऊपर नों बानचिनानि मुसुंया हिंखाय तिनि नों खाबुवान सुमुं मा फायनाय तामो फायनाय आव आं तिनि 18 बছর काका आनि बयस आनि मा बाबु संबो 18 बছর बयसनि सिमिनो बरंनि सामुं हुमुं ताङै फायकेना आजिउगुरि फायकेना निनि बखरगो वान सुमुं मा फायनाय निनि बखरगो ओंखाय फायके आंके नों आफ्रु फायनाय वान सुमुं काहाम फायनाय कुबिनो आनि मा बाबु सं आसु जरतै जोंनो कष्ट खाय तरो खरकसानि नुखुङो आगिनि जरात 10-12 जना बोसाबोतै ओङो हे बोसाबोतै ओङो बोसाबोतैनो सारिवै खारिवै बरक जे मानतै खायै हुगो काम खायै खेतो काम खायै ननो इनकाम खायै सारिखा अरनि हयते नों सोलोंदि आनि मा बाबु सं बोसुक जरतै कष्ट खायै ननो सारि खारै तो बुखाना ननो सारि खारै ननो तिनि सुक जरा 18 बছর सारि ती फैका गे नों 18 बছর नों 18टा फानो ज्ञान करि खायदा 18टा बছর 18टा ज्ञाननि बिसिङाव आनि मा बाबु सं बाहायके आजि फायकेना बाहायके गुरि फायकेना बाहायके जोंनो सारखाना खारखाना आवान सं निनि फायले हायदा गेबा नों बरक मुनिसिनि बुमुङै नों पसुटा पुरा नों पसु तमुं आंबाय पसु होनजांनानै मुसुंया हांखाय नों बरक मुनि सुंदि तमुं नों बरक मुनि सुंखा हांखाय अ जिनिसनो बुजिनानै चेष्टा खायदे आबो दा नरक बुमा बुफा इनकाम खायके हांखाय आइ इनकाम खायमाने न आनो बाइक मारनाय आनो जुता मारनाय आनो हाय दामनि मोबाइल मारनाय गरि मारनाय मारनाय sei मारनाय आं मांस याखै माइसिसाया आं अब आयाखै माइसिसाया आबो बरन तमुं आबो नर बर सोरों हा अब बर सोरों नरक तिरिनि अजरावो अबति खायै वान सुमुं काहाम आव नरबो कग्रंनो खोनाया बागैनो नरक जे केबनो खायरंनानि केबनो माया नांनानि केबनि बागै काहाम सामुं तांनानि केबनि बागै चुगियां टंखागे गाना बसानानि नरक अज्ञान करै आबनि बागैनो नरनो आं सावो ताबुक तिनिनि सिमि कंनो मुइतो नारगि जतन
o hasaka o Michael ni sawi man borom tiyi banchina musung jago kebo hingsa khaijagai kebo ninda khaijagai kebo satok jagai kebo bitok jagai o sungsaro banji tongnani musungya nge banji tongnani musungya jodi abuti ing tongkhangkai ningli abuni upojukta dangkha nung tabungno sak sakno yasi surui sungni ei angba abuni upojukta da ungkha ang tamo saka tayo se repeat khayo o ha saka o susto borok rok jodi susto borok rok banchiwi tongnani musung khangkai bo man borom Michael ni sawi banji tongnani musung jago nung muda musung sari tumung musung khangke nini thani a man nini thani a borom rujaknai nini thani a kol ni maisanani nung ready da khaika nung prostut da ungkha aboni bagai tini no tabuk no nung oboni hisab khaidi ahaya kai nono borom rani kebo dorgar mone khaiglak kebo nono Michael lei sarnani kebo wansuklak kintu o jorao ang sarani musungo hingga ang tamni bagi asuk kebo no khairugi kabui tongkhasa aw thik koksaka chini tiprasarok agini simno lekha pora o belekheno gorib ang tumung lekha pora khayakai tini ang juri bepas bejora porashona lekha pora khaya phangke ang o jinis nobo ang bujigla khamo hingga abono masao at least masa etho nung rung nogo thangui nini teacher rok bai nini rung phurungnai rok bai nung konjal khaidi nung tongdi nung sadi nung borok bai kaham hamya kok sungdi borno nung je sia tongmani abono sungdi bini thanio simungnadi o jorao tumung judi kebo teacher kebo master nung sinani musungmano nung sinani sujug nono judi riyangkai nung apruno wan suksidi bo masteria hasu kami amsarago tongnai borok opti khayi lekha pora khainini sujug maya borok abuti master maya borok aboni bagino borok siya ngi tongo asia ni karone no borok tini keboni umor 50 45 55 60 ngi tongphano borokni nokung kisik misik tripal ki chila phela khai borok nok huk tangi ma tonglayo obono karon nung tini siwi tongkhangkai o simanole nung tamngi nini gana ni borokno phurungya ungnai nung o simano nung tamngi nini gana gini borokno share khaya ungnai nung khaidi obo ani request nung siwi tongkhangkai nini gana gini borok rokno nung phurungnani chesta khaidi nini kami amsayo borok rok kwbangma tongnai nung borokno phurungnani chesta khaidi nini kaisa jodi light bini thanibo thangsogoi kengkai bobo rungnai abdi kheche runglai silai khairoglai hamjaglai khayei ko tamhnai o sungsar buskang agui thangna klayo kintu nung khoroksa kamini madui pasung khangkeno mi ang kahite kuskurikhya hnei ajagao tomoromoro ungsai tongnani nini kamini borok bai nung kokhi sarliya nini a sikito kon dele sikito ni damkri abono norm masao je mansik jarate nung borno phurungnani chesta khaide je mansik jarate nini gyan nung share khainani chesta khaide borok bai tongnani chesta khaide ahi kesi nung bo hamnai bobo hamnai o kongresi sanan nayo TMB News and Entertainment Channel abagino narok logi tritongo tabuse jara live telecast sachingo to thangka 210 jona kahi thangka tabuk 197 jona tongo narok like rikha 121 ta aw like rikhai na unglak tabuk je sai thangmani norok jodi 197 jona 200 jona norok nai tong khangkai ani thani owan sumung kahamtlang khangkai norok 200 jona ni thaniwo thangka ogyan no nini ganani borongno nung share khaidi bobo share khainai ahi keno osara biswo kaham nobar siptanai gyan siptanai apti keno o tiprasa je kebuni tola tongyajat o tiprasa je konu komya gyan nobo wansungmaobo khakamobo samungobo homungobo ke khairongmaobo hamjongmaobo judi o tiprasa bongsono nora hamjagini tongkhangkai o hayung kuplung o tiprasani wansumung kahamno pirna nangnai o kok sindorno sana nango o kok sindorno sawo
TMB News and Entertainment Channel je purpano kubi kok sawino thinai kubi kok sanani nakiriya je borok rok dofani hamkrai dofani kokno sasawi je politics khaina rokno ang okokno bari bari khai koina musungo norno humkiriya norno ang domkiriya norno ang koina simusungo dofani kokno sawi norok jodi power of phaikai seat mankha hangkai norok khomta mankha hangkai o khomotano kaham samungo khaidi nang thei thangmani yagolo phano o nini bumung gothangui tongnai nini samung kahamungui tongnai borokni thaniwo thangi pirsajaknai o kongno si sanan nayo abono sengtamu nukha asuk sei TUJS ni Congress ni amal ke Bharat ha kotor bai Tripura haste merger agreement ngui thangmani yagolo jeng gwang ma choba nukha Tiprasa hamkrai buko hamkrai ingkha je jagao lama krei a jaga khai nin Tiprasa tabuk tong nablasa tamuna hamkrai tu khasa noro je jaga rengno krei a jaga hangke nin Tiprasa tong lasa mokol nugi da kisa pano naki mokol tongtune mokol krei da mokol tongtune mokol krei hingke mokol a mokol no khitari sogogi khitari hori noro kahai leader rokno nangyaseng seng nango kubui kok sawi politics thingnai rokno dofani kok sawi tumuno nor power phaikangke nor dofani bagino samungma tangnai abosi kok abosi sananayo ang keboni bum kai sananaya nor o kok bai nor kono jol nani krei kono ta joli di norok dofani kok sawi dofani kokno dofano buskang agungnani develop khainani ei khainani sei khainani kok rubui norok boot mani boot pasangi phaika kintu norok kubui norok power family yagulo o kok norok je kok ri kaumani a kokno at least nada narkha naidi toini byabostha odangkha thangui naidi nang je jagani ngui representative ngui tabo MLA MDC ja angkha ungkha ja ungkha aro thangui naidani bagai an personally jotoni bagai ngui koinani musungo tamni himale jeng je reporter rok thangui nukhangke dukho nango aboti khei ta thogaidi lama krei tei krei current krei othoso tabuk bignani jug hunjago o jugo current krei hingkai dunia si paijak computer ni jug o computer ni jugo jodi adunik jug computer ni jug ngini tongkhangkai nini Tripura sarkai computer ni jug ni bahai bumutei mo thona thok test bumutei bor saimanani musungya diba musungo hingkai norok jodi boni vote manei power phaike representative ngi tongkhangke norok tamngui kok rei phaimani a kokno nargi maya ngnai tangi maya ngnai borom gnang bikon jomatia kaisa kok samani tongo o hasakao tai Tripura sarok boini subasono nahari tongui tei chalia MDC phanangthu phanangthu MLA phanangthu MP phanangthu tumung norok kisasek phano norokni luko hamkrai rang norokni yago phaikangkai a luko hamkrai ni rangno tinino tai kisapano samoi nosto khayoi bongni bagi wansugui bongni bagi samung tangui nung kisale borongno khaksangma rnani ajora belepheno phaisok paikya hne je samani je nung jesik planning na haro abo luko hamkrai samungo jate phanangjangnani ungthung a je bokok narmani abo belekheno kaham hwnei TMB News and Entertainment Channel obo jotoni thani share makhayo abono ang tini Sukrobar ang tini ongkhornai lukurok bai malainai borokni dukho durdosani kokno jeng ti sanani bagui thangnai o samungo jotono khakhayo chubawan nei ke haino hai masau tini ang kokleri ke phekya ta khukchang no kebo bong nogo tini maide masaka masere tongka tamuni himale lama kinaro khai chunoi muya phai borok phalkangke abo phalkangke se borok chawo nungo abdi khai salsa to ang thangnani live stream ang sano saka adino derta tamui tongo boro adino phungni mai mase boro koba ever tam hnai boro ladalasi boro kida kiri abo saimeya boro jeta kobui a kongno sawi knarka sengno
जोंनो के नों बुखा किसपानो खांबलांदा ओ अबतैसि ओंलै तंलाय जाओ चिनि तिप्रा सारो नि मा हिये दिबा आबो गैनो अबति काहाय हाजार लक्ष tong tongo tipra saro dino phaisa masakai phaisa masaya kebo khai salo phaisa pan chi masaya tongo borno chubana ni bagai norok jotono agugi phaikangke at least TMB News and Entertainment Channel hasu kami amsai je jaga teikri je jaga lama kri aron thangi sogini chesta khayo norok tumung logi tongkhangke jeng o kam khai mannai income ti YouTube channel ni je income tong mane abono khoros khai tongo kono phano nargia wino am bageno bari masawo 8974868093 তাই হইছে সাও 8974868093 ও জিপে নাম্বার নরক যে মানটি খাই 10 টাকা 5 টাকা 20 টাকা 50 টাকা 100 টাকা 200 টাকা যে মানমানি কিসা সুবা বাইদি তিনি आं थाङै दङ जे बरक जे कामिवो आ कामिवो आबंखा 18 मराव थाङै बरंनो किसासकपनो जे मानति खाइ रैदा मानो थांनानि चेष्टा खाइ दङ ताइ बिसि कक सालिया जुदि केबनो खा दुखरि तंखांकै खमासानो नरं नाइ तंमानि बगि ताउफानो 195 जना नाइ दङ लाइक तो 150 जना लाइक रेखा खा खायो नर काहामनो तंबायदि जे फुरपानो नर काहामनो तंबायदि अबनो नायो TMB News and Entertainment Channel हाइके असुक जरा नंसितो तिनिनि किसा नरनो याफारमु प्रत्येक शुक्रबार हंकेनो आं थाङो आताय गुबुन दिनाव के थाङिया आबोनिबो कारण दङ आनिबो नुखुं दङ हुकुं दङ अबनो जायमा खायो आबोनि बागै थांमाया हंके तिनि थांनाय जे चुक्ति खाइ नर सुबा जाबायदि लगी तगनि TMB News and Entertainment Channel बाय आं बिदिसन देबबर्मा TMB News and Entertainment Channel नि मालिक और TMB News and Entertainment Channel आं मालिक फानो किन्तु अब आनि बागैया अब नरक बरक जत्तनि बागैसि हंके अब दिखेनो लगिरि तंनानि बागै कयनाय जे मानति खाइ सुबानानि बागै कयनाय नरक न कयनाय जे मानति खाइ लगी तंनानि बागै हंके जत्तनो तिनि आव आं तो 11 रगो रुवानारनाय लामरनाय हंके नरक अबतिखेनो सयाव नाइ तंनानि बागै लगी तंनानि बागै कयमु हायनो हायनारगै तिनिनो अकगलामनो अरनो मथाका लास्ट हायनो हाय जीपे नंबर मुइतु खाइ मार वनरनो 8974868093 और नंबर नरक जीपे खाइमानो ताई कन्टेक्ट खाइनानि बागै WhatsApp नंबर बो अमनो ताई कल बो खाइमानो जुदि नरक पेमेंट ट्रांजेक्शन खाइ तंखांकै थिकदां खाता मुंखा खाइमानो लगी तंनानि बागै कयनाय अबदि खेनो खा काहाम ताई हामजों मुया फरै नरक आनो लगिरि तंमानि बागै जोंनो लगिरि तंमानि बागै हायनो हायतेसा खा काहाम ताई हामजों मुया फरो तिनिनि कगलामनो अरनो मथाका काहाम तंमाइना निं थुं जतनो